Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan ang kunyo sa pangan nga Isabel. Hingkod ang pangidaron, single. Itago na lang ang akong address o itago na lang sad ang mga pangana mo. Kay usa manggod ko ka produkto sa usa ka broken family. Usa ka OFW ang akong mama, maong ni ako magpuyo sa akong papa. Apan ang akong papa, may lain ng babay og nitipo namo. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Si Papa na tingali ron. Hi, Pa. Bless ko. Si Tita Carmina nimo. Bliss po. Ha? Oh, mao din ni imong anak, George. Dako naman di ay. Kinsa man di ni siya, Pa? Manood una ta. Sa sulat ta magsulti. Unsa pa? Ani na siya mapuyo uban nato? Isabel, anak. Nasayod ka naman siguro sa naitabo namo ni Mama nimo, di ba? Nga buwag dami. Dugay na. Wamagani na hinungdan nga nag-OFW siya. Kay gusto siya nga magpalayo nako. Usa may mahimo nako, ana, nga siya may nagpalayo nato. Nako, maong si Tita Carmina na nimo ang ipuli ko sa imong mama. Pa? Wa ko makauyon sa design o pintal aning inyong bahay, George. Maong ato ning ipausab. Ha? Basta ang pintal, di na kompletong yellow. Mas limpyo yun tanawon ang white kay limpyo. Sige. Ikaw ang mag-igo. Anhi ka na baya sa bupuyo? Ipausap niya ang bahay ni Mama. Unsa? Mauna, Ma. Nagdana si Papa og laing babae diri sa ato. Og ipausap niya ang design sa bahay. Wa siya'y katungod nga mo pausap sa bay kay ako, na. Ako'y nagpatukod, anak. Ako'y naggasto, anak. Oh, kang papa ni mo nang yuta. Apan ka ng bay, katas na ako na sa akong trabaho diri sa gawas. Ako ng bay. Unya, unsaon man niron, Ma? Nagsugod na baya o pausap si Tita Carmina sa bahay. Gipaguba niya ang ubang bahin sa bahay. Kay wa man kuno siya makauyon. Gipangbaklas ang ubang bungbong og naay mga butang nimo nga iyang gipakuha og gibalhin sa bodega. Unsa? Hain si papa ni mo, ha? Kay makigistorya ko. Gisultihan din nimo ang imong mama bahin ni Tita Carmina nimo? May katungod man tingali si Mama nga mahibaw anak pa. Kaya iya man gud ning bahay. Unsa? Matud ni Mama, iyahan ning bahay. Ang sweldo niya sa iyang pagtrabaho sa gawas ang gipatukod niya ining baya pa. Pero ako ning yuta. Oh, wa man mangangkon si Mama anak pa. Nga imo ning yuta. Pero iya man ning bahay. Ay, kasayo na na, Solbaron. Ipaibot ning bahay si mong yuta, George. Unsa? May pagkamaldita ang uyab ni Papa. Kay siya na kuno ang bagong karelasyon ni Papa. Siya na ang masunod sa unsa may gusto niya sa among bay. Murag ang gusto niya, utruhon ang tanan nga gidesign ni Mama sa among bay. Kay si Mama may nagpatukod aning baya sa yuta ni Papa. Unya. Kung mauna nga giguba na niya nga akong bay, pabayaran ko na niya, Isabel. Ma, Dako ko gasto ng baya. Halos pinakatuig na akong tinarbaho anak diri sa gawas. Kunya gipaguba lang niya. Kinahanglan bayaran ko anak niya. unya mo bayad ka siya, Ma? Aw, ikiha ko siya. Ha? Ikiha ko sila si papa nimo. Ma, apil si Papa? Aw, pwede ka ayo. Kay nagda siya og babay diha sa among bay. Pero Ma, buwag naman kuno mo ni Papa, dugay na. Oo, lagi. Pero gibikil ko anak nila tungod sa pag-renovate anang bayhana sa akong bay. Pabayran ko na niya. Ma, Oh, okay. Mabayad ko. Pila ba yung gasto ning baya ba? Carmina. Pero dili na full siyang nagasto ining bayang akong ibayad. Kay ipang-uli ko man na niyang ubang bahin sa bahay nga akong ipanglangkat unya samaan ng mga bongbong. unsa? Ipahakot unya nas
mga asawa, George. Kay makaguba sa view sa bay ng atong mga gipanangtang diha. Kaya og dili na niya hakuton. Ako nang pagdauban. Dili na ko diri, ma. Mapahawa na ko diri. Uy, dili ka mo pahawa niya ha, Isabel. Kay anak kang papa nimo. Anak ka na mo, may katungod ka ng baya. Pero giang ko namang Tita Carmina nga iyahan ako nining baya, ma. Kay siya na ang nagasto sa pagpa-renovate. Basta ka dili ka mo pahawa niya. Kay kun mo pahawa ka diha, asa man sa kuno ka. Ngani amang ko diri sa gawas. Angay lang nga anak kang papa nimo. Pero dili naman ako'y priority ni Papa, ma. Ang iya namang uyab. Huwag kay ayo ng imong amahan, uy. Ay, kakumuto. Nagyong kay kusno nga ng iyang babae diha. Basta dili na ko ganahan din, eh, ma. Mapahawa na lang ko. Dili lagi ka mapahawa, Isabel. Ikaw ang may katungod anang baya. Kay tugtog kang anak na mo ni Papa nimo. Maong ayaw o pahawa diha sa atong bay. Oh, ma. Sa akong naibawaan, merid po ning uyab karon sa akong papa nga nitipo na mo og puyo ug maunay ni hao diri sa among bay. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, si mama ang nagpatukod sa among bay sa yuta ni papa. Di ba gud nga dapat may katungod ang akong mama sa among bay? Bisan og natukod kini sa yuta ni papa ug bisag buwag nga sila? Ikaduhang pangutana, sukad nga nagbuwag na silang mama ug papa, may gida ang akong papa nga babay sa among bay. Og iyang gipa-renovate ang bay ni mama. May katungod bagod siya? Buwag sa bana ning babayhana. Dili bagod bawal silang magkarelasyon ni papa? Ikatulong pangutana. Gustong pabayran ni mama ang naguba niyang bay, pero dili mo bayad og full ang uyab ni papa. Ikihara ba kuno siya ni mama kung dili siya mo bayad? Pwede ba siyang ikiha og mapriso? Ikaupat og katapusang pangutana. Gusto na lang unta ko nga mopahawa sa among bay. Apan dili man mosugot si mama. Kay dapat ako anak ko ning maong bay, kay bugtong ko nilang anak. Mered ra baning babayhana, palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Isabel. Mayong adlaw mga sukin tigpaminaw, sa nga ni Attorney Eileen Bathan o Dr. Rene Obra, ako na si Radyoman Attorney Buen Alguno, ang makiguban kaninyo ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Ang sender nato karon nagpaalias og Isabel. Dugay nang nagkabuwag ang mama og papa ni Isabel. OFW ang iyang mama. Gidad-an man gud sa iyang papa og kabit ang panimay sa magtiayon. Ang kabit, maunay ng haod sa panimay. Maunay nagbuot sa design o kulor sa pintal sa panimay. Gipaguba sa kabit ang karaang mga disenyo sa panimay ug gilabay ngadto sa budiga ang mga butang sa iyang mama. Kaluoy intaw ni mama nga maoy nagpundar og gasto sa panimay apan giyano lang og paguba ni kabit. Mao kini karon ang mga pangutana ni Isabel. Una, si mama ang nagpatukod sa among panimay sa yuta ni papa. Di bagod nga dapat may katungod ang akong mama sa among panimay bisan og natukod kini sa yuta ni papa ug bisan buwag na sila tubag. Yes, may hingpit nga katungod ang imong mama sa panimay bisan dugay nang nagkabuwag sa imong papa. Atong i-apply, Isabel, ang balaod under Article 109 sa Family Code ato kining i-simplify. Unsa maning mga butanga nga para lang sa imong papa o para lang sab sa imong mama, ningon ang balaod. Ang butang nga exclusive nga gipanag-iya sa kapikas sa wapa na minyo, butang kana sa asawa o sa bana. Karon, ang yuta kay daan naman ang yutaa, Isabel, sa wapa na minyo si mama nimo sa imong papa ug matud nimo kang papa nimo ang mao nga yuta. Kanang yutaa exclusive nga property
sa imong papa. Kay wa man na napundar ang maong yuta sud sa kaminyoon ni papa nimo og sa imong mama. Kang papa ang yuta. How about sa balay? Kanang maong balay, exclusive nga property sa imong mama. Nga naman, sumapa sa Article 109, Paragraph 4 sa ato ang Family Code. Kana bang butang nga exclusive nga kwarta sa asawa o sa bana ang gigasto, dili kana conjugal or absolute community of property. Exclusive kanang butang nga kinsa may tag-iya sa kwarta nga maoy gipundar ni anak. Ang panimay, matod nimo, ang nagpundar, ang nagpatukod, ang nagasto, ang imong mama. Busa, i-apply na to ang balaod. Ang balay, exclusive nga property sa imong mama. But, sa gikaingon ko na, kay di man sa imong mama ang yuta o ang maong nga yuta na naman na sawa pa na minyo ang imong ginikanan, exclusive ang yuta ni papa. Karon, arita sa ikaduhan nimo nga pangutana, Isabel. Since buwag naman sila si papa og mama, may gidaa akong papa nga babae sa among panimay. Iyang gipa-renovate ang balay ni mama. May katungod bagod siya, buwag sa bana ning babayhana, dili bagod bawal silang magrelasyon ni papa. Tubag, why bisan mumho nga katungod ang kabit sa inyuhang panimay. Ang balay ug yuta diin kamo nagpuyo, Isabel. Gitawag sa balaod og family home. Unsa kining family home? Ang family home mao kini ang balay ug yuta. Diin anaa, nagpuyo ang mga membro o mga sakop sa pamilya sama sa mga ginikanan o mga anak. Atong i-apply Article 152, 153 o 154 sa Family Code. Unsa ni? Naghisgot og family home. Ang Article 154 naghisgot kung kinsa may mga benepisaryo sa family home. Una, ang bana o asawa. Ikaduha, ang wa na minyo nga pangu sa pamilya. Ikatulo, ang mga anak. Ikaapat, ang mga ginikanan. Ikalima, mga igsuon. Wa gid hinahisguti, Isabel, nga dunay kalambigitan sa family home ang kabit. So, why labot ang kabit sa panimay ninyo? As family home, kanang maong nga panimay, excluded ang kabit. Wa siya'y labot, ayaw pagsugot, Isabel, nga masudlan og wakwak kanang inyong kaugalingong panimay. Palayasa na ang babayhana din ha? Areta sa imuhang pangutana, buwag sa bana ang babay. Di ba god bawal silang magtiayon o kinini ang maong babay ba? Di ba bawal nga makigrelasyon ni papa? Yes, bawal gyud na. Bawal. Gidili sa balaod. Bisan pila pa katuig nga nagbuwag si mama ug papa ninyo, wa pa nabugto ang ilang kaminyoon. Naapay gihapon ang ilahang kaminyoon. Bisan og pipila na katuig ang nakalabay nga sila nagbuwag. Wa pay order sa korte nga buwag na sila. Busa sa mata sa balaod, gidid-an si papa nimo og ang babae nga magrelasyon. Karon, atong palapdan paning atong diskusyon karong taod, Isabel, kay atong tubagon ang uban pa nimong mga pangutana ha. Aritas ikatulo nimong pangutana. Gustong pabayron ni mama ang naguba niyang panimay. Pero dili mo bayad og full ang uyab ni papa. Ikiha raba kuno siya ni mama kundi siya mo bayad. Pwede ba siyang ikiha unya mapriso? Tubag, yes! Pwede ipapriso ka ng wakwak ang kabit sa imong papa. Atong i-apply. Article 3 to 7 sa Revised Penal Code. Unsa ni? Malicious mischief. Kay gituyo niyag paguba ang balay sa imong inahan, ang kaso niya na Isabel, malicious mischief. Unsay silot, priso, gikan usa ka buwan, hangtod sa 6 ka buwan. Plus, pabayron pag yun ang kabita sa danyos sa naguba sa inyuhang panimay. Ikaduhang kaso, para mapriso ka ng kabit, under Article 334 sa Revised Penal Code, concubinage.
ang imong papa nangabit ang kaso concubinage. Maapil gyud na og file og kaso ang kabit. Di pwede si papa ra nimo ang pasakaan og kaso nga concubinage. Ang imong papa og magkonbikto sa kasong concubinage, 6 ka buwan ang priso ngadto sa 4 ka tuig. Ang kabit ang penalty diskiro. Unsa man ni, under revised penal code, ang kining kaso nga diskiro, ipalayo lang dinha sa lugar ang kabit sa gilayon nga mga 25 ngadto sa 250 kilometros gikan sa 6 ka buwan ngadto sa 6 ka tuig. Yes, sa kasong concubinage, pwede nga dili mapriso ang kabit. However, kung pasakaan kining kabit og adultery siyang bana, mapriso ni. Nganuman, ang kasong adultery, ang minyo bang babae makig-ipon-ipon or makigrelasyon og laing laki, adultery ang kaso ana. Unsay priso sa kabit? 2 ka tuig ngadto sa 6 ka tuig. Kay matod pa nimo, do na may bana dining maong babae. Og agrabyado ang bana, failan og kasong adultery ang iyang asawa, mapriso siya 2 ka tuig ngadto sa 6 ka tuig. Luoy sa imong papa ani. Kay sa kasong adultery, mapasakaan gihapon og kaso ang imong papa. Now, ikaupat nimong pangutana, Isabel. Gusto nako nga mopahawa untas among panimay. Apan dili mo sugot si mama, kay dapat ako anak kununing maong balay, kay bugtong ko nilang anak. Married raba kining babayhana. Tubag, sakto si mama nimo, Isabel. Ayaw pagsugot, ayaw pagtugot, nga sudlag wakwak kanang inyuhang panimay, Isabel. Palayas na kanang maong babay. Pag minaldita usab, Isabel, aron di ka andan kay ang imong edad na naman kas mga 20 anyos. Ha? Palayasan ang babayhana og dili gani mo layas. Pag pa-assist og barangay tanod, og dili mo patuog barangay tanod, pag pa-assist og mga pulis. Ha? Ayaw pagsugot nga himuong impyerno ang balay nga gipundar ni mama ninyo, Isabel. May katungod yun ka nga palayason nimo kanang maong babay sa inyuhang panimay. So, mauna ang tubag. Dugang na kung ikatambag ani, Isabel, kay matod pa nimo nagbuwag naman lagi sila si mama nimo og papa nimo, wa na mangyud magkasinabot. Unya doon na rabay mga butang nga ilahang napundar sa matagusa. Labing maayo, si mama nimo or si papa nimo mo file og kaso, unsa maning kasuha, judicial separation of property. Mas maayo, bahino na lang na ang butang ni mama og papa nimo. Under Article 135 sa Family Code. Ubo sa Article 135 sa Family Code, kung ang magtiayon, di na gani magkasinabot, mahimong mo-apply og kaso or mo-file og kaso sa korte. Ang tawag, judicial separation of property. O kabahin sa basihanan para bahinon sa hukmanan ang butang sa magtiayon, kung ang magtiayon nagkabuwag na 11 usa ka tuig. Sumusudin ang basihanan aron bahinon ang butang sa imong ginikanan. Ang butang nga para ni mama nimo, para tong mama nimo. Ang butang nga para ni papa nimo, para tong papa nimo. O labing maayo, puhon, mag-extra judicial settlement of estate kamo. Aron ang imuha usab nga bahin, Isabel, makuha nimo daan og pilay share nimo sa properties imong mama, pwede nimong kuhaon daan. Og pila sa share sa property sa imong papa, kuhaon nimo daan kay bugtong kaman nga anak. Okay, mubo lang kayo nga recap, Isabel, ha? Ang kanabang imong mama o papa, bisan og dugay na silang na nagbuwag, sa mata sa balaod, minyo paghihapon ka na, kay wa pa may order sa korte nga buwagon ang ilahang kaminyoon. Busa si papa nimo, wa gyud nay katungod nga magda og kabit sud mismo sa inyuhang panimay. Og tuyuan, kanang kabit og si papa nimo, pulos mga priso. Si mama nimo, mahimong mo file og kasong concubinage batok sa imong papa og sa iyang kabit. Ang bana sab ni anang maong babay, mahimong mo file og kasong adultery batok sa kabit sa imong papa ug maapil sab ang imuhang papa pag file og kaso. Again, ayaw pagsugot, Isabel, nga sudlag wakwak kanang inyuhang panimay. Palayasan ang
kabita sa panimay nga gipundar in taon sa imuhang mama nga ang puhunan dugo og singot. Okay, Isabel, salamat kayo sa pagpadani mo sa imuhang problema dinhi sa ato ang tulumanon. Kini ang akong suliran. Sangan ni Attorney Eileen Bathan o Dr. Rene Obra. Ako si Radyoman, Attorney Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyong pagkaminaw. Himayaon ang Ginoo. Mayong adlaw, Pilipinas!